पत्रकारको नमस्कार साथी सात जन्म तो एपर्यंत आम हेनु बट बहुत शीघ्र हवाक जाऊँ तो शोटी को देखिले आपको जना पड़ो आम केमी साथी सात जन्म हवाक जाऊँ नहीं टे अधिक रिविल करें मो हिसाब से सीरियल दर्शक मन को बहुत भलरे छुईब कहीं जो घर ड्रामा भाया अच्छे फिल्म आउ लोक मैंने घरे रे तो जो लंग डिस्टेंस भल पाइबा अच्छी जो स्वामी स्त्री भर जो भल पाइबाटी थाए जो घर कम रही जाती स्त्री मैंने स्वामी मैंने बाहर रही जाती जो डिस्टेंस जो केयरिंग बार लव टी थाए से देखा मिल तो लोक मैंने निज सहित कनेक्ट करेंगे तो बहुत भल लगे वर्तमान पर्यटन तो आम देखा है बस छोट छोट सीन करुँ सुटिंग चली जब आम अधिक मिसी तो जना पड़ो ये तो शूट चली नाई नाई सेमती नुह बट सोर पर्सपेक्टिव रु आम एपर्यंत कम जस्ट आरंभ करछु प्रोमो पर एपर्यंत अधिक सीन नंबर पड़ी बस अलग अलग ही सीन कर ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କାମ କରିଛି ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜି ସହିତ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା କଥା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ବାକି ଅଛି କାହିଁକି ନା ଲାଇଫରେ ଶିଖିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ତ ନିହାତି ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଚରିତ୍ର କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ହିଁ ଭାବେ ଆଉ ସବୁ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଗର୍ବ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ସପୋର୍ଟିଭ ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇପାରିଛି जय जगन्नाथ साथी सात जन्म लंच रे आम आसीचु एटा गोटे बहुत सुंदर दुई प्योर सोल लव स्टोरी आपण मानक भल लगे बोली आम आशा करूँ आम 17 फेब्रुआरी रे आसुचु जी सार्थक रे प्रत्येक सोमवार रु शनिवार संध्या 7टा बेले देखिए वैलेंटाइन वीक भी मौका चली से समय आम मैंने गोटे लव स्टोरी आणुचु आई होप आपण मानक भल लगे कहली ना लव हूँ मो केवल लव रे नुह मुझा हूँ साथी विषय माने जड़े कंपेनियन माने तुम सहित जी रे तुम को खाली गोटे जन्म से रे से 7 जन्म रु जदि अधिका भी जन्म थाए तेबे से साथ दबा उचित गोटे पार्टनर काम तो से स्टोरीटा सेमती टाइप किसी हम किसी डिफरेन्ट वे आम मैंने बनवाई चेष्टा करूँ तो देखा जाओ आपण मन को भल लगे बोली आशा करूछु आपण माने बहुत सारा आशीर्वाद देबे सी मते मु कहबी कहा को कहा से तो कंपेयर करबा कथा मु मे बी मते के एक्चुअली मु कहा को कहा से कंपेयर करेनी तो मु बिलीव करेनी कहा से कंपेयर करिया अछि हाँ ओपिनियन रखिपारे आपण मत दीपिका पादुकोण भाया लगे राइट तो मु मो ओपिनियन रखिपारि बट क्लेम करवा उचित सो जदि क्या लगुच मत मुझे देखा तो मुझे रेस्पेक्ट करुच्ची बट मानस इज मानस अढ़ाई वर्ष आम मैंने ऑलमोस्ट नंबर 1 नंबर 2 रे सब रहा सुना तो ऑब्वियसली मु एक्सपेक्ट करी कि एत सारा मात्रा भल पाइबा देइचंदी ऑलरेडी जिते जनता रेस्पेक्ट कर ओवरवेलम भी अच्छी बट गोटे एक्टर को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करवा उचित मुझे चेष्टा करुच्ची आपन को डिफरेंट डिफरेंट वे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हिसाब से एंटरटेन करने तो मो प्रचेषा रोची चेष्टा करुच्ची आरंभ यही चेष्टा तो आशा करुच्ची आपण मानक बहुत भल लगे नुआ प्रोजेक्ट नुआ कैरेक्टर भी नहीं मे बी आपण जोटा कहले कि आजिकल लव टेम्परेरी रोची बा जहाँ भी कहले बट मु कहबी से कली जुग रे एमिति गोटे ए जोड़ी जी आपण मानकू गोटे एग्जांपल सेट करे दे पारे कि केवल भल पाइबा एमिति हुए भल पाइबा किसी एमितिका भी हुए तो आशा करुच्ची आपण मानकू सेटा कनेक्ट कर नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना पायल महापात्र सीरियल मु सान भौणी कैरेक्टर कर
जेहेतु नुआ अच्छी तो बहुत डर भी लगुच आम सीरियल सब सीनियर आर्टिस्ट अच्छा तो से बहुत डर अच्छी कि से सहित काम कर बहुत खुशी भी लगुच से भी मत बहुत सपोर्ट कर सेमती छोट बेलू इच्छा थी गोटे एक्टर हबार तो से घर समस्ते बहुत सपोर्ट करते निहाती निहाती नहीं फर्स्ट नहीं नहीं आशा कर दर्शक मैंने आम सीरियल को बहुत सारा भल पाइबा देवे मत बहुत बढ़िया लगे हाँ बहुत नर्वस अच्छी आमर जे डायरेक्टर सर अच्छा से आमको बहुत माने मत बहुत सपोर्ट करते थर भूल करते थर टेक नौकरी से मत बहुत भल लगुच मत लगुच मुझे कम शिखी जी आशा अच्छी पर्सनल लाइफ में पढ़ा पढ़ी कर +3 भी सेकेंड ईयर चलती तो दर्शक मानू ये कहबी कि मत भी से भल पाया दिंतु जमीक आगू आहरी बढ़ी आहरी बहुत सारा काम करी ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀଟେ ଜି ସାର୍ଥକ କେତେ ଦିନ ପରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜି ସାର୍ଥକ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସେ ଏଥିର କିଛିଟା ହଟକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଦେହରେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଯୋଉ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କାହାଣୀଟି देखिया जमारू भूलेनि फेब्रुआरी 17 तारीख रु सोमवार संध्या 7टार केवल जी सार्थक साथी 7 जन्म मो सेटा भी गोटे सिक्रेट आम पूर्व जी जो शो करी तुकारा मुछाई जी मो साथी होते ए सीरियल भी सी मो साथी ना ना मु विवाह कर निहाती आम ओडिया घरे सेटा गोटे मुख्य जिनस एते आडंबर जो ओडिया परंपरा बाहागर हुए तो निहाती ताकू निभेवा दरकार मु भी निभेया प्रतिश्रुतिबद्ध निहाती से तो बहुत भल भाव मत जानी आमे भी ओडिया चालीचलनी रे बाहागर हवाई आमे भी कथा देचु निहाती भाव में गोटे भल रिलेशन आगु को कंटिन्यू करियो मोर आशा ऑब्वियसली लव मैरिज करी नहीं नहीं अंडरस्टैंडिंग कथा जदि गोटे पुओटे झीटे जदि पुओ जाने जे झीर कौन दरकार और झील जाने पुअर कौन दरकार जदि से गोटे मु जापार रेस्पेक्ट समस्ते खोजती गोटे झील टू गोटे पुओ टू जदि ये दुटा मिल गोटे झील पुओ भितर के डिस्टर्बांस हेनी के अलग हे हाँ छोट मोट झगड़ा सब बाहागर थाए सबुटी हुए किंतु जो बाहागर विच्छेद आड़िकी कथा केवे भी जीवनी जो दिज भर से अंडरस्टांडिंग परस्पर प्रति सम्मान ये गोटे पुओटे मुझे सम्मान देवी ये गोटे नारीटे मुझे सम्मान देवी बस ये रहा निहाती दरकार। नमस्कार मु अनिशा आपण मैंने मत देखा पाइबे आम नुआ मेगा धारावाहिक साथी 7 जन्म उपासना चरित्र आज्ञा सर आम प्रोमो तेणु मैंने सीरियल प्रमोशन में सीरियल सर सेटा तो मुझे आंसर करें कहीं डिपेंड करुच्ची दुई जन साथी दुई जन जो प्रेम संपर्क में थांते आमर जमी टाइटल अच्छी साथी 7 जन्म आम से प्रेजेंट करुचु कि 7 जन्म साथी हो रहा जिते दुई जन बह बंधन में बांधि हमें कि परस्पर सहित जो आम गोटे पवित्र संपर्क रूप में पलटि जाए कि आम से प्रमिश करूँ वैलेंटाइन वीक चलती प्रमिश डे सब जिन जिन प्रमिश न करके बह बंधन में बांधे समस्त दुई जन प्रमिश करते कि 7 जन्म साथी रहा तेणु से किसी जन मानबेनि कि किसी जन करेनि से डिपेंड करे से कौन कर
ସେଇଟା ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ସେଇଟା ଖାଲି ବର୍ଷକର ପାଇଁ ନାହିଁ କି ଏଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ ଆମେ ରୋଜ ଡେ ହକ୍ ଡେ କରିବା, ସେଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କରିବା। ସେଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଜିକାଲିକା ଜେନଜି ଜେନେରେସନ ମାନେ କଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ମତଲବ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ସେଟା ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଜାଣିବେ ଆମେ ସାମ୍ନା ଲୋକଟାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଯଦି ମିଛ ପ୍ରେମ କରିବେ ତ ସେଟା ଚାଲିବନି ନା। ସେଟା ତ ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ ନା, ସେଟା ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ନା ବିଲକୁଲ ବି ଦେବିନି। ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଇଁ। ଯଦି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ 7th ରୁ 14 ଫେବୃଆରୀ, 14 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆଉ 7 ଦିନ ବ୍ରେକଅପ୍ ଡେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି 7th ରୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାହେଲେ ଜୀବନ ଯାକ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମାନନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ କି ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ମିଠାପଣ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା କି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବୁନି, ସେମିତି ତ କେବେ ବି ପସିବଲ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଏମିତି ହବନି କି ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିଶିବନି, କେବେ କେବେ ଝଗଡା ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ନର୍ମାଲ ଥିଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧୋକାର ମାନେ ଟା କଣ? କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି? ସେଟା ସେଟା ତ ଅଲଗା ରିଲେସନ ହେଇଗଲା, ସେଟା ତ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଟାଇମ ପାସ୍, ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ ତ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ବୁଝିପାରିଲିନି ସରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଜିନିଷ କହିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେନି, ଆପଣ ଦୁଇଥର କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ଯଦି ସତରେ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସତରେ ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରମିସ ଟାକୁ ନିଭାନ୍ତୁ। ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଫେକ୍ ପ୍ରମିସ କରିକି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ମିଠା ମିଠା କଥା କହି, ମିଛ କହି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଅଛି କି କଣ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡେଜି। ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର ଆମର ଜି ସାର୍ଥକରେ 7ଟା ବେଳେ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା 17 ତାରିଖରୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ମୋର ଭୂମିକା ଅଛି ପୁଅର ମା। ମୁଁ ଆଉ ପୁଅର ମା ତ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ଶାଶୁ ରୋଗ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଘରର ବୋହୂକୁ ସେମାନେ ପରିଶାନ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶାନ କରିବି।
हाँ नहीं ସେଇଟା ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ କହିବେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହଁ ମୋର ନିଜର ବି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ପୁଅ କଣ ଝିଅ କଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମା ଯେ ମୁଁ ଅ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୋର ସିରିଏଲର ବି ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବି 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ନୂଆ ସିରିଏଲ ଆଉଛି ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ସିରିଏଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାପା ଚରିତ୍ରଟିଏ କରିଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ଖୁଣ୍ଟି। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ସାଥୀ ସାତ ଜନ୍ମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଗାଳି ସାଥୀ ତ ସାଥୀ ଚାहे ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହଉ ସାଥୀ ସବୁବେଳେ ସାଥୀ। ସେଥିରେ ଆମେ ସାଥୀ ସାତ ଜଣଙ୍କର କଥା କହୁଛେ ସାତ ଜଣର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଜଣେ ସାତ ଜଣର ସାଥୀ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଏତେ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହିଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି କୁହାଯାଏ ସାଥୀ ଆମର ସାତ ଜନ୍ମ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ, ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ରହିବା। ସେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅବିକା ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି ସେଇ ସମୟର ସାଥୀ ଯାହା ହଉଛନ୍ତି ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଆମର, ସେ ବାହାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ପାଇବା ନୁହେଁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କେବେ ହବ ରେଡିଓ କ'ଣ ଦିଥର କହିବ? ଯାହା କହିଦେଇଛି କହିଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ଯାହା ଭାବିପାରିବ, ଯିଏ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନାଭିଜ୍ଞ କହିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଅନାଭିଜ୍ଞ। नमस्कार जय जगन्नाथ आज पर्यंत आपण माने जी सार्थक सब सीरियल गुड़ा को बहुत सारा भल पाइबा देइछंती ठीक सेमिति साथी सात जन्म सीरियल को भी आपण माने भल पाइबा देबे सीरियल टी 17 तारिख रु टेलीकास्ट हबा को जाउची संध्या 7टा रे सेति जम्मारु देखिबा को भूलिबेनी साथी सात जन्म ସାତ ଜଣର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର? କ'ଣ ହେଲେ ଜଣେ ସାତ ଜଣର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? आज्ञा आमे जते चेष्टा कले किछि भी परिबनी आम लाइफ रे जा हबा कथा जा होउची आ जा हेई सारची सब किछि भगवान लिखि चंदी आ ठीक सेमती हम सीरियल रे जा हबो राइटर लिखि सारी चंदी आमे जानिनु काली कोन हबो आज संध्या रे कोन हबो आज सकाळु कोन हबो तो जो हिसाब रे स्क्रिप्ट आसीबो आमे सेई अनुसार प्ले करिबो ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ସାଥୀ ମିଳିছে ସାତ ଜଣଙ୍କ मो मु सेमती जो वैलेंटाइन वीक को मानेनी कहीं जी जहाँ को भल पाती वर्षर 12 मास स्पेशल डे निज पार्टनर को स्पेशल फील करने कौन वर्षे टी वेट करवा जो 6 तारिख रु 14 तारिख 7 तारिख रु 14 तारिख एमती आसो बोली सहीटा कथा नुह जी जहाँ को भल पाती वर्ष सारा ही स्पेशल डे हाँ सहीटा गोटे भल कथा आपण मैंने कहले कि एई वीक तो नुह 14 तारिख तो नुह 17 तारिख रे टेलीकास्ट हवा जाऊँगी हाँ जो कहती 14 तारिख भल पाइबाटा लगिकी थी 17 तारिख पर्यंत से सीरियल टी बहुत माने कि कहते बहुत सुंदर लव स्टोरी अपन मैंने लव स्टोरी आगु बहुत देखी सब सीरियल रे तो लव स्टोरी ही थाए किंतु एई लव स्टोरी टा बहुत डिफरेंट आपण माने देखिले जानि परिबे मु एक्टिंग करूची बोली सीरियल रे कहूनी बट सीरियल टा भल पाइबा भाई भौणी भल पाइबा कोन भौणी भौणी मान भीतर भल पाइबा कोन स्वामी स्त्री भीतर भल पाइबा केमिति रहबा दरकार एंड घरर गोटे झियो कि घरर बहु घरर पुओ निज फैमिली को केमिति संभाळिबा दरकार खराब टाइम रे भलो टाइम रे ए सब मेसेज आपण मान को बहुत भलो भाबरे मिलि जिवो ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି?
भूमिका तो आज पर्यंत मु जो भी सीरियल में जहाँ भी कैरेक्टर प्ले करी आपण माने मते बहुत भल पाइबा देइचंदे हाँ गाली अधिका मिले जेहेतु मु नेगेटिव एक्ट करे बट ए सीरियल रो मो चरित्र कौन मु रिवील करने को चाहूनी आपण माने 17 तारिख रु सीरियल टी देखंतु आ मो चरित्र कौन मते आपण माने मते कहंतु नेगेटिव चरित्र करबा सहज ना पॉजिटिव सहज नहीं अभिनय जम्मा सहज नुह जी कहते जो अभिनय बहुत सहज आपण माने घरे माने 20-25 मिनिट सीरियल देखीदेले तो सरी जाऊ शूटिंग बट अभिनय जम्मा सहज नुह कहीं घरे गोटे कौन टेंशन थी निज लाइफ रे कौन टेंशन थी ताको बोली कि हमको स्क्रिप्ट भितर स्क्रिप्ट मन रखिकी निजर कैरेक्टर प्ले करिया पड़े केतबेले हसिया पड़े केतबेले आउ खाकू गाली दबा पड़े केतबेले कांदिया पड़े तो अभिनय जम्मा सहज नुह बट हाँ आम अभिनय को जब से भल पाऊा ना आम सब किसी इजी हो